Shalom semua, Anda sedang menyaksikan rancangan Christmas 2020 secara online. 大家晚上好，平安。您正在观赏的是2020年梅里区圣诞晚会线上直播。 Dan kembali lagi bersama saya Jerry Wan menjadi pengacara Anda. Dan saya gembira hari ini dapat melayani bersama dengan salah seorang hamba Tuhan dari Methodist Church, Reverend Nicholas. 大家好，我是来自卫理公会都丹堂的陈俊杰牧师。很高兴今天晚上跟我在一起的是 BM 的 Brother Jerry， 一起来做今晚的司仪。 Reverend Nicholas bercakap tentang Christmas. Apakah persiapan Reverend sendiri meraihkan Natal tahun ini? Kali ini memang luar biasa lah. Amen. Setiap tahun busy dengan aktiviti, tapi tahun ini banyak ruang untuk membolehkan diri mendekati Tuhan. Betul Pastor, saya sangat setuju. Bagi saya pula, saya tak sabar nak terima hadiah. Wow. Makan banyak jenis makanan. Saya pun mahu. Okeylah Reverend, kita teruskan acara malam hari ini. Ya. Kita tampilkan dulu persembahan pembukaan dari kumpulan Gereja Methodist dengan persembahan music instrument Natal mereka. 让我们以掌声欢迎来自卫理公会的弟兄姐妹，为我们以乐器呈现各种的演奏，掌声鼓励。 Thank
Wow, persembahan yang cukup mantap, cukup menyentuh hati. 哇哦，太令人心旷神怡的演奏了。 Bercakap tentang lagu Natal, Reverend, apakah lagu kegemaran? Oh, lagu yang saya paling gemar adalah 平安夜，圣山夜。ini dari kecil Oh, saya sudah mula menyanyi. saya kenal lagu itu. Saya first time dengan lagu Cina. Ya kah? Dan kali Reverend boleh ajar sekali. Boleh. Haleluya. Asal belanja makan. Yes. Oh, tak ada masalah. Okey, baiklah. Kita teruskan acara kita. Kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Kita persilakan. 让我们欢迎牧师带领我们开始祷告。 Kita akan berdoa. Saya minta supaya Anda tidak kira di mana berada, tapi sedang mengikuti acara ini pada malam hari ini. Kita tutup mata, buka hati kita untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Pada malam ini kami anak-anak-Mu di Bandaraya Miri, kota tercinta ini, dapat bergabung dalam satu acara istimewa untuk merayakan hari Natal bersama pada tahun ini. Walaupun kami daripada berbagai denominasi atau aliran gereja, tetapi kami sangat bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa menyatukan kami sehingga kami dapat merayakan Natal bersama melalui kerjasama di bawah naungan Association of Churches Sarawak. Saya berdoa memohon kiranya Engkau Tuhan
yang memimpin kami semua dan mengurapi semua acara pada malam ini. Bahkan memberkati semua yang menonton dan mengikuti ibadah pada malam ini. Tidak kira dimanapun kami berada. Saya berdoa kiranya Tuhan tahun ini, walaupun tahun yang penuh dengan cabaran, oleh karena pandemik COVID-19 ini, kami akan terus mengalami berkat kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti, sehingga pujian dan pengagungan kepadamu selalu ada di mulut kami. Terima kasih Bapa atas kasih karuniamu yang Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini menjadi penyelamat umat manusia. Karena firman-Mu berkata di dalam Kisah Para Rasul 4:12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami dapat diselamatkan. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah raya kami pada malam hari ini. Dan semua orang-orang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat beribadah dan selamat menyambut Hari Natal tahun 2020 kepada Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor di atas doa pembukaan yang memimpin kita sebentar tadi. Baiklah Reverend Nicholas, kita bagi masa dan ruangan dulu untuk mendengar ucapan khas dari Ketua BEM Daerah Miri, Pastor Lotte Sakai. 好的，接下来让我们洗耳恭听上帝的话语。我们邀请来自梅里教区 BM 的教区长 Pastor Lotte Sakai 为我们传讲上帝的话，掌声欢迎。 Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Khasnya kepada SES Cawangan Miri yang terdiri daripada Gereja Roman Catholic, Anglican, Methodist, Baptist, Seventh Day Adventist, dan Borneo Evangelical Mission BM Sarawak. Saya Pastor Lotte Sakai, pengerusi BM Daerah Miri, terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas peluang dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan ucapan khas sempena perayaan Hari Krismas alias Natal 2020. Segala pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang berdaulat di atas kehidupan kita, di mana Ia telah menyatakan kasih dan rahmat-Nya kepada kita sepanjang tahun 2020 ini. Kebaikan dan kasih-Nya sungguh nyata memimpin, menyertai serta melindungi kita di saat mengharungi keadaan yang sangat sukar, mencabar dengan penularan COVID-19. Di mana kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan PKP secara rasmi pada 18 Mac yang lalu sehingga dilanjutkan dengan PKPP sehingga 31 Disember 2020. Penularan wabak COVID-19 ini telah menghambatkan aktiviti program serta pergerakan yang biasa dilakukan setiap tahun. Namun penularan wabak COVID-19 ini telah mengarahkan kita kepada suatu alternatif yang disebut norma baru dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Hadirin sekalian, tahun 2020 adalah giliran BEM Daerah Miri untuk menggalaskan tanggung jawab sebagai tuan rumah untuk penganjuran MCCP. Oleh kerana PKPP berkuat kuasa, maka SES telah membatalkan penganjuran aktiviti dan program tersebut untuk memberi kerjasama dan meresponi seruan kerajaan untuk menghentikan rantaian COVID-19. Walaupun dalam keadaan seperti ini, SES telah mencadangkan supaya mencari suatu alternatif demi untuk memeriahkan suasana Krismas tahun ini. Maka dengan itu para pemimpin yang mewakili denominasi masing-masing bersetuju supaya diadakan Krismas
on air di mana setiap denominasi gereja di bawah ACS Cawangan Miri ditugaskan untuk suatu persembahan dan dibuat melalui pre-recording dan disiarkan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu bekerjasama untuk menjayakan program Christmas Celebration on Air 2020. Pihak penganjur berharap kiranya seluruh warga jemaat di bawah ACS Cawangan daerah Miri diberkati lewat program ini. Selamat menyambut perayaan Hari Krismas 2020. Tuhan memberkati. Sekian ucapan, terima kasih. Kita jaga kita. Terima kasih Pastor Lotte Sakai, message yang cukup memberi semangat untuk kita malam hari ini ya. Amin, amin. Haleluya. Reverend Nicholas, Ya, banyak-banyak lagu Christmas, saya selalu nyanyi satu lagu. ya, apa dia? Oh, holy night. Oh, ada feel sudah. Oke, baiklah. Kita terus dengan persembahan dari media team untuk countdown malam hari ini. Dipersilakan. 让我们透过直播一起来倒数今天晚上的晚会。Reverend Nicholas, masa Natal seperti ini tidak boleh terkecuali kalau tak ada persembahan menari. Saya pun mau menari ya. Yes, kita kena menari, kita nyanyi, kita main music, kita menari. Ya, baru ada Uma, ada semangat. Betul. Dan penonton-penonton di rumah pun sudah bersedia dah. Ya, betul. Okey, kita tampilkan persembahan pertama dari kumpulan gereja BM dengan persembahan tarian Natal mereka. 呀，让我们以掌声欢迎来自 BM 教会的弟兄姐妹为我们呈现圣诞舞蹈。 Look at the lights, twinkling bright, 24/7. Every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this shit, but as long as you're with me, it's always the time of the year.
it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Oh, joy, joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive our King. Let every home prepare Him room. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven and nature see. Roses are red, violets are blue. Ooh, you're finer than any other poem. 내게 보여줄래 모두들의 smile of it on earth. 같이 시간 몇 tonight. 별 아래 기절 기억해. 두 손 모아 see a magic crazy day. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Jingle bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon Miss Fanny Bright was seated at my side. The horse was lean and lank. Miss Fortune seemed his lack. We got into a drifted bank and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells and we're laughing all the way. 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 Sekali lagi persembahan tarian yang cukup mantap. 再一次，我们感受到热情澎湃， Saya sendiri pun mau join bersama 甚 Reverend. 至我们自己都想要跳舞啊，对不对啊？ Alangkah tapi kita dua berada di sini. Tak apalah. Apa? Lepas ini kita menari. Betul, lepas ini kita menari. Okey, baiklah Pastor, lepas menari, ada lagi satu kumpulan nak menyanyi. Mesti wajib, mesti ada. Mesti kerana dari gereja saya. Oh, gereja mana tu? Methodist。 Oh, dipersilakan the choir team dari gereja 我们 Methodist. 欢迎来自卫理公会的弟兄姐妹为我们呈现诗歌演唱。我们欢唱圣诞，欢喜唱圣诞。我们满心赞美，心声小婴儿。欢唱圣诞，心声
产生的新生万景江山。我们会走山海，我心肠，山Wow, Reverend Nicholas. Ya. Suara yang cukup mantap, vokalisnya macam di macam di surga. Suara-suara Haleluya, puji malaikat Tuhan. tersentuh hati saya. Memang puji Tuhan sekali. Yes, lagu itu Reverend yang memimpin ke? Harap-haraplah. Betul. Okey, baiklah. Kita dah menari, kita berchoir sudah. Ya. Kita menari sekali lagi. Boleh. Kali ini kita tampilkan daripada gereja Romans Catholic. 让我们掌声欢迎来自天主教会的弟兄姐妹所呈现的一支圣诞舞蹈。 Hanya datang, mari
persembahan yang cukup mantap sekali lagi. Memang mantap semua ya. Semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan memang luar biasa. Amin. Meraihkan kelahiran juru selamat kita. Semua ada, Amin. semua boleh, Ya, semua bagus. dipakai Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, penonton-penonton di rumah, kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian sembahan bersama pada hari Natal ini dengan pimpinan pujian penyembahan dari gereja BEM. 各位线上的朋友，让我们一起站立，我们一起随着 BN 的弟兄姐妹带领我们，以诗歌颂赞我们的上帝。 Hey, shalom everybody and Merry Christmas to everyone. Woo! Yeah. Right. Apa kabar semuanya? Even though we cannot meet each other during this Christmas time, but we believe that even through here, even through what we worship bersama-sama, we believe that the presence of the Lord is with us and with you at home too. Amen. Amen, guys. All right. So, come on, let's just get ready to worship. Mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Let's go. Sing it out together. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. We will sing, sing, sing. Hey! Joy to the world. But we will sing, sing, sing. Hai dunia. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and the wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Oh, joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts
amin. Mari berikan pujian kepada Tuhan kita. He is the joy of the world, amen. Dan dia jugalah our joy even right now. Even in this pandemic, whatever it is, He is the joy to the world. He is our God, our Savior. And oleh kerana dia telah selamatkan kita, we can raise a hallelujah. Amen. Let's go. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, ladies. Yeah. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder, you're gonna hear our praises roll. Up from the ashes, hope will arise.
raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bethlehem, marilah sembah Raja atas sekaliannya. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus masih. Nyanyian malaikat, soralah dan puji surga, nyanyi indah dan pujilah Allah di tahta maha tinggi. Mari menyembah Dia. Come on, sing it out. Mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus masih. Yes, Lord, we greet Thee. Born this happy morning, Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Christ the Lord. For He deserves. For He
Kami menyembahmu, sembah namamu Yesus. Oh, come on, even though this is just screen to screen, but let us just live our worship. Kita naikkan sembah kita kepada Tuhan pada malam ini. Kita naikkan suara kita bersama. Oh, Shiria Baba Basiki Endeki. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Yes, Lord Jesus. Oleh kerana Engkau, Tuhan, You give us such a blessing, oh Lord, in our lives. Lord, today we want to remember You as one church, united, Tuhan. Menaikkan suara, meninggikan namamu, menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, we want to sing of your goodness forever and ever. Even with today, God, dengan apa yang kami lalui dan you know what we are experiencing right now, God, we pray again right now, Lord, in Jesus' name, that Lord, you touch every heart that are listening, that are watching. We just thank you, God, for your love. We want to worship you. We want to adore you, Lord. Kami sembah namamu Tuhan Yesus. It's only you, Jesus. Only you, God. Thank you, Lord. We bless your name. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Haleluya, haleluya. Lagu pujian buat semua bagi Sang Penebus kita. Amin. Segala kemuliaan diberikan kepada Bapa di syurga. Amen, haleluya. Baiklah, Reverend Nicholas, tiba masanya untuk kita memperkenalkan hamba Tuhan yang akan memberi kata-kata firman yang memberi semangat tentang kehidupan baru. Amin. Sudah dinanti-nantikan. Yes, beliau merupakan pengerusi gabungan gereja-gereja di Sarawak dan sekarang beliau melayani di gereja Methodist Mean. Ya, dipersilakan Reverend Simon Ting. 让我们欢迎美里联合教会主席兼卫理公会美里教区长陈主义牧师为我们带来圣诞信息，掌声有请。各位主内弟兄姐妹、朋友们，大家圣诞蒙恩。 Saudara-saudari seiman, rakan-rakan, Merry Christmas！ 今年我们在疫情的笼罩之下，我们要面对人现实的一个的情况。 Tahun ini di bawah landaan pandemik COVID-19, sebagai umat manusia kita terpaksa menghadapi persoalan yang begitu realistik dalam hidup kita. 那就是有关于人的生与死的问题。 Yaitu persoalan mengenai hidup atau mati. 生是为何而生？ Hidup untuk apa? 死又为何而死？ Mati untuk apa pula? 人不会为生而感到恐惧， Manusia biasanya tidak akan takut terhadap kehidupan. 只会为死而恐惧和惊慌。 Tapi kita akan gelisah dan takut terhadap persoalan kematian. 这为什么呢？ Mengapa begini? 因为死不能用金钱、物质、享乐、哲学理论、人生理学来掩盖和否认的。 Ini kerana persoalan mati ini tidak dapat ditutupi ataupun dinafikan dengan menggunakan wang, kebendaan, keseronokan dan pelbagai jenis falsafah. 死是那么现实的终结了人的一生。 Dengan begitu realistiknya, kematian telah pun menamatkan seumur hidup kita. 这样人是不是感受到非常的绝望呢？ Dengan begitu, adakah kita rasa putus asa? 不，圣诞蒙恩。 Tidak. Merry Christmas. 圣经说， Alkitab berkata, 我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。 Aku yakin dengan sepenuhnya bahawa berita itu kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. 耶稣的福音就是将人从死亡里救出来。 Berita baik yang disampaikan Yesus adalah menyelamatkan umat manusia keluar dari kematian. 人本来是在死亡里面的， Manusia sepatutnya berada di dalam kematian.
但耶稣就把人从这死亡里面救出来。 Namun Yesus menyelamatkan manusia keluar dari kematian. 到底是什么导致人会死亡？ Apakah yang sebenarnya mengakibatkan manusia terpaksa mati? 罗马书5章12节说到，死又是从罪来的。 Roma bab 5 ayat 12 berkata bahawa kematian itu datang dari dosa. 所以这里就很清楚说到，人是因为犯了罪，所以死亡就临到人。 Jadi di sini memberitahu kita bahawa oleh sebab manusia berdosa, terpaksalah datangnya kematian. 那人面对了死亡，那人应该要怎么办呢？ Apabila manusia berhadapan dengan kematian, apa yang boleh kita lakukan? 该如何是好？ Apa yang boleh kita lakukan? 不要怕， Jangan takut. 圣诞蒙恩， Merry Christmas, Tuhan berkati. 因为耶稣诞生到这世界，就是要解决人罪的问题。 Ini kerana kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah bertujuan untuk mengatasi masalah dosa dan kematian manusia ini. 更实在的说，就是解决你和我的问题。 Dengan perkataan lain, Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kamu dan saya. 马太福音第1章21节说到， Matius bab 1 ayat 21 berkata sedemikian. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。 Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Anak itu harus engkau namakan Yesus. 因他将自己的百姓从罪恶里救出来。 Kerana dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. 在这里，这圣经要表达的是什么呢？ Di sini apa yang ingin disampaikan oleh ayat Alkitab? 第一，就 Yang 是 pertama, 耶稣的名字是救主的意思。 erti nama Yesus itu adalah juru selamat. 那换一句话说，耶稣就是要将我们从某一个的情况里边救出来的，他是你和我的救主。 Dengan perkataan lain, Yesus ingin menyelamatkan kita keluar daripada satu keadaan, iaitu dia juru selamat kita. 那么，他到底将我们从什么情况里面救出来呢？ Dari keadaan apakah Yesus selamatkan kita? 经文里边也清楚说到，就是将我们从罪里边救出来。 Ayat Alkitab ini memberitahu kita bahawa menyelamatkan kita daripada keadaan dosa. 耶稣来，主要的目的就是要将我们从罪里边救出来。 Tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita keluar daripada dosa. 他解决你和我的问题， Dia mengatasi masalah kamu dan saya. 那就是我们面对死亡的这个问题，他要完完全全解决我们面对这个死亡的恐惧的问题。 Dia mau mengatasi secara sepenuhnya masalah kita takut terhadap kematian. 那耶稣怎么样子以他自己来解决我们的问题呢？ Bagaimana pula Yesus mengatasi masalah kita dengan diri sendirinya? 那么耶稣他是为我们的罪死在十字架上， Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita. 以无罪的代替有罪的， Menggantikan yang dosa itu dengan yang tidak berdosa. 除去我们的一切的罪。 Menghapuskan segala dosa kita. 而且在罗马书第5章第8节还说到， Bahkan di bab 5 ayat 8 dalam kitab Roma berkata sedemikian. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。 Tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada kita kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. 那这里就清楚说到，就是在我们还做罪人的时候，耶稣他为我们死。 Sewaktu kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. 换句话说，耶稣的死就解决我们罪的问题。 Dengan perkataan lain, kematian Yesus itu telah pun menyelesaikan masalah dosa kita. 而且罗马书5章18节的后半段就这样子说到， Bahkan bab 5 ayat 18 dalam kitab Roma berkata sedemikian.
上帝的爱就在此向我们显明了。 Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. 换一句话说，就是耶稣为我们而死，是上帝向我们施展他的爱，因为他要将我们从罪恶里边救出来。 Dengan pepatah lain, Yesus mati untuk kita adalah untuk menunjukkan kasih Allah di atas kita, untuk menyelamatkan kita keluar daripada dosa. 所以，只要我们信耶稣，你就可以脱离罪恶， Jadi- 生命得着拯救，摆脱死亡的威胁。 Asarkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan masalah kematian kita boleh diselesaikan. Kita boleh dibebaskan daripada belenggu kematian dan dosa itu. 罪恶人不能够自己解决， Dosa tidak dapat diatasi oleh manusia diri sendiri, 除非得到主耶稣基督的恩典，我们才能够得到解决。 melainkan kita mempunyai rahmat daripada Tuhan Yesus, barulah kita boleh mengatasinya. 这恩典就是他为我们死，除去我们的罪。 Rahmat ini merujuk kepada Yesus yang mati untuk kita dan memansuhkan segala dosa kita, 就是以无罪的代替有罪的， menggantikan yang dosa itu dengan yang tidak bercelah. 我们就好像肮脏的衣服一样， Kita seumpama baju yang kotor, 不能够用肮脏的水来洗， tidak dapat dibasuh dengan air yang kotor, 除非是用那干净的水来洗掉这肮脏的衣服。 melainkan kita menggunakan air yang bersih baru dapat membersihkan baju yang kotor itu. 主耶稣基督就是那圣洁的水，除去我们一切身上的罪。 Yesus seumpama air yang kudus yang boleh membersihkan segala dosa kita. 当然，我们在这里并不是说我们信了耶稣，那我们就不会死了。 Ini bukan bermakna bahawa selepas kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak akan mati. 会，我们这个肉体还是会死。 Mati, tubuh kita tetap akan mati. 那么我们可以看到很多基督徒的墓园，我们就可以证明这一件的事情了。 Kita boleh terbukti melalui banyak kubur-kuburan orang Kristian. 所以信了耶稣的人也会死。 Orang yang percaya Kristus juga akan mati. 但我在这里要强调的是什么呢？ Tetapi apa yang ingin saya tegaskan di sini adalah 信了耶稣的人，死是死的有盼望。 orang yang sudah percaya Yesus walaupun mati, tapi mati dengan penuh harapan. 这是怎么说的呢？ Kenapa saya cakap sedemikian? 那么约翰福音第6章第40节这样子说： Yohanes bab 6 ayat 40 berkata sedemikian. 因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。 Memang inilah kehendak Bapa-Ku. Semua orang yang melihat anak lalu percaya kepadanya akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. 那么在这里要说的就是耶稣将永生赐给信他的人。 Yesus mengurniakan hidup yang kekal dan sejati kepada orang yang percaya kepadanya. 而且应许在末日要叫他复活。 Bahkan Yesus berjanji bahawa akan membangkitkan mereka pada hari kiamat nanti. 这盼望是什么？ Apakah harapan ini? 就是基督徒死了以后，将来还要复活。 Yaitu selepas Kristian mati, pada suatu hari kelak Kristian akan bangkit semula. 所以就解决了这死亡的恐惧。 Jadi ini telah mengatasi ketakutan terhadap kematian. 死亡的恐惧并不是因为这肉体死掉而感到恐惧， Ketakutan kita terhadap kematian bukan kerana kita takut akan kematian tubuh ini, 而是死了之后，到底下一分钟会是什么情况？ Apa yang kita takut ialah selepas mati, apa yang akan berlaku seterusnya. 这是最恐惧的一件的事情。 Ini suatu perkara yang paling menakutkan kita. 但是这一件的事情，在信主耶稣基督的人身上
就完全的得到解决了。 Akan tetapi perkara ini telah pun diselesaikan dengan sepenuhnya terhadap orang yang percaya kepada Tuhan. 因为应许给信主耶稣基督的人是叫他将来要复活。 Ini kerana Yesus berjanji bahawa mereka yang percaya kepadanya tetap akan bangkit selepas mati. 当你听到这里，你是不是觉得这是非常充满着这个盼望的呢？ Setelah mendengar ini, adakah kamu rasa penuh berharapan? 我告诉你，我听到好多的见证， Biar saya kongsikan bahawa saya terdengar banyak kesaksian. 特别是信耶稣的人，当他们要面对这个死亡的时候， Terutamanya bagi mereka yang sudah percaya Kristus, apabila mereka berharapan dengan kematian, 特别就是在病床上最后的那一口气， terutamanya mereka yang sudah nyawa-nyawa ikan yang terbaring di atas katil, 他们死得很安详， mereka mati dengan penuh tenang. 甚至有的说他还会展现那一种喜乐的笑容。 Bahkan ada di antara mereka menunjukkan senyuman yang begitu sukacita. 为什么呢？ Kenapa? 因为他们是有盼望的， Kerana mereka penuh berharapan. 盼望将来的复活。 Berharap terhadap kebangkitan semula. 那我相信，就在那个时刻，他们是已经得着了所应许的永生的生命。 Jadi saya yakin pada saat itulah juga mereka telah mempunyai hidup yang kekal sejati yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. 所以在他的生命里边的那个盼望，就在生命的最后一刻展现了那种的笑容。 Jadi harapan di dalam dirinya itu telah pun menunjukkan senyuman sukacita pada saat terakhir dalam hidupnya. 我自己是个牧师， Saya adalah seorang padri. 常常要为我们的会友举行丧礼。 Selalunya saya perlu melakukan upacara kematian untuk orang yang mati. 看到这些我们安息主怀的弟兄姐妹，脸上都充满着笑容。 Selalunya saya nampak di atas muka mereka yang telah percaya Tuhan Yesus itu, walaupun sudah mati, tapi penuh dengan senyuman. 感受到安详与平安。 Mereka mengalami sejahtera dan damai. 各位主内弟兄姐妹、朋友们， Saudara-saudari seiman, rakan-rakan yang dikasihi, 圣诞节是上帝宣告他要借着耶稣将你从罪恶里救出来。 Hari Christmas adalah hari bagi Allah untuk mengisytiharkan bahawa Dia mahu menyelamatkan kamu keluar daripada dosa, 并且将永生赐给你，解决你面对这个死亡的恐惧。 Bahkan Dia mahu memberikan hidup yang kekal dan sejati kepada anda supaya anda boleh mengatasi masalah ketakutan terhadap kematian. 你愿意信耶稣吗？ Sanggupkah anda percaya kepada Tuhan Yesus? 我邀请你这时候就接受耶稣， Sekarang juga saya mengajak anda semua percaya kepada Tuhan Yesus. 不要再活在恐惧里边。 Jangan lagi hidup di dalam ketakutan. 你的恐惧有耶稣为你解决。 Ketakutan anda akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. 不管是这一波的疫情，或者是面对一般上我们必须要面对死亡都好。 Tak kira pandemik COVID-19 ataupun keadaan-keadaan yang lain dalam hidup kita yang terpaksa menghadapi ketakutan dalam kematian, 耶稣要把你从这死亡的恐惧里边领出来。 Yesus mau memimpin anda keluar dari ketakutan kematian ini. 因为耶稣的诞生就是要将人从罪恶里边救出来。 Ini kerana kelahiran Yesus memang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia keluar daripada dosa, 解决人对死亡恐惧的问题， mengatasi masalah ketakutan manusia terhadap kematian, 解决死亡的问题。 mengatasi masalah kematian. 我诚心的邀请你，这时候一起的来接受耶稣基督。 Secara tulus ikhlasnya saya ingin mengajak anda semua sama-sama percaya dan menerima Tuhan Yesus sekarang juga. 如果你可以和我一起做以下的接受信耶稣的祷告，那是非常美好的一件的事情。 Alangkah baiknya
Kalau anda boleh bersama-sama dengan saya berdoa secara seperti berikut. 你可以跟我一句一句的来祷告， Kamu boleh ikut selepas saya. 让我们一起同心的来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父， Allah Bapa Syurgawi, 我感谢你赐下主耶稣为我降生， saya bersyukur kerana Engkau telah pun mengurniakan Yesus dilahirkan untuk saya. 我承认自己是个罪人， Saya mengakui bahawa diriku adalah seorang yang berdosa. 我需要主耶稣， Saya memerlukan Tuhan Yesus. 我愿意接受耶稣做我个人的救主和生命的主。 Saya sanggup menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diriku. 求你赦免我的罪， Ampunilah dosaku. 救我脱离罪恶， Menyelamatkan aku daripada dosa. 使我不再害怕死亡的威胁， Supaya aku tidak lagi takut terhadap ancaman kematian. 反之使我 Sebaliknya membolehkan saya 因信主耶稣有复活的盼望。 mempunyai harapan kebangkitan hanya kerana percaya kepada Tuhan Yesus. 祈求圣灵引导我的生活， Oh Roh Kudus, pimpinlah hidupku. 使我活在合你心意的每一天。 Supaya saya hidup sesuai dengan rencanamu setiap hari. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. 阿门。 Amin. 我们感谢上帝， Kita bersyukur kepada Allah. 圣诞蒙恩， Merry Christmas. 上帝大大的赐福给你。 Allah memberkati anda dengan berlimpah-limpah. 阿门。 Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kerana anda setia dan masih berada di depan PC anda, laptop anda ataupun handphone anda menikmati rancangan malam hari ini. 再次欢迎你们继续守住你们的电视、你们的电脑、你们的电话面前，跟我们一起来欢庆今晚的圣诞。 Luar biasa message Tuhan tadi ya. Amin. Saya diberkati, kamu diberkati Reverend. Semua diberkati. Semua diberkati. Amen. Itu paling penting, kita diberkati. Amin. Dan kita memberkati untuk memberkati lebih ramai lagi. Betul sekali. Haleluya. Baiklah Reverend, kita teruskan acara kali ini. Kita tampilkan lagi persembahan kita dibawa oleh tim ataupun gereja Anglican. 我们掌声欢迎来自圣公会弟兄姐妹为我们呈现特别节目，掌声欢迎。
Wow, Reverend Nicholas. Salah satu keunikan perayaan Natal, kita datang di pelbagai gereja, Ya. pelbagai bangsa, Betul. dan pelbagai corak-corak persembahan yang sangat unik. Ya, berwarna-warni sekali. Berwarna-warni. Ya. Luar biasa, Pastor. Ya. Haleluya. Dan kali ini kita juga ada persembahan dari satu gereja yang kita jemput khas dari gereja ataupun tim Baptist Church. 让我们以掌声欢迎来自浸信会的弟兄姐妹为我们呈现节目，我们拭目以待。 La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny that's the way it works? So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Oh, give me that, give me that, give me that, the way you show Jesus. Oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable, and oh, show up any time of day. You can never get here too soon. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Just give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Oh, give me that, give me that, the way you show, the way you show Him. I gotta tell you that I'm liking the way. Anytime, anywhere, any place, it's written all over your face. The way you love Jesus, the way you love, and it always speaks to me. It's speaking a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, you know the way you show Jesus, So give me that, give me that, give me that, give me that. Show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, the way you show Jesus. So give me that, hey, show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. Baiklah Reverend, kita ada satu lagi persembahan, Wow. tapi tidak bermaksud kita tutup. Ya. Rancangan kita tetap diteruskan. Ya. Untuk tidak membuang masa, kita tampilkan tim ataupun gereja SDA. 让我们欢迎安息日会的弟兄姐妹为我们呈现他们的特备节目，我们掌声鼓励。 Luke 2 verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pining, till He will and the soul feel its worth. A thrill of hope The weary world rejoices, for yonder breaks. a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices
all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. So let the light of a star sweetly gleaming, and the wise men from Orient pray. The King of Kings, Let us in lowly manger in all our trials, has born to be our friend. He knows our needs. To our weak, there is no stranger. Behold your King, before Him lowly man. Behold your King, before Him lowly man. As one another, His law is law, and His gospel is peace. Shall we pray for the Son is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy, In grateful chorus praise we, let all within as praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore Wow, Reverend Nicholas. Ya, Perayaan Natal setiap tahun selalu meninggalkan kenangan. ya, terutamanya nih Miri. Yes, sebab Miri merupakan antara banda yang meraihkan Natal setiap tahun. Ya, saya rasa pecah rekod seluruh Malaysia. Yes, dari Semenanjung, dari luar negara pun sanggup terbang datang ke Miri Ya, untuk indah menyaksikan. sekali. Yes, banyak orang, banyak gereja dan banyak orang terlibat. Ya. Haleluya. Jadi untuk mengimbas kembali kenangan-kenangan di mana perayaan ini sentiasa diadakan sekali setiap tahun, Ya. kita putarkan video khas, kita ingat kembali sebagai satu memori, satu kesaksian kita.呀，让我们一起来历史回顾，看看历史上的今天。每一年我们梅里区怎么样的欢庆盛大，我们一起看看荧幕吧。
menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan Selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Seperti yang kita sudah tahu, orang Miri terdiri pada berbilang kaum dan bangsa. Dan semuanya beramah, menganggap kita semua adalah saudara-saudara. Betul, Reverend ya? Jadi apa kata kita putar dulu banyak ucapan-ucapan khas yang ingin dikirimkan bagi orang-orang Miri, juga kepada orang yang berada di luar Miri. Wow, saya sangat menanti-nantikannya。让我们一起来听一听梅里市民对我们大家有什么样圣诞的祝贺语，我们一起洗耳恭听。Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! What's up, guys? Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas and blessed year ahead. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Merry Christmas!
Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas everyone. Doang raya Aco Christmas wantau ngomong-ngomong. Saya Tobio Christmas. Kami mengucapkan selamat hari Christmas. Uha! 祝你圣诞节快乐。 Selamat Now Christmas Man Kelok Lim. Greetings from the Laos family in America. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you all. We are from Great Middle East Adult Fellowship. We wish you a Merry Christmas. Luar biasa ucapan-ucapan yang kita dengar dari setiap orang yang ingin diberkati dan juga memberkati kita malam hari ini. Tak juga lepas dari saya, Reverend. Saya Jerry Wan, pengacara Anda, dan Nicholas Tan ingin juga mengucapkan selamat Hari Natal. Acara kita adalah sudah hampir selesai. Walaupun masa sangat cemburu, kita berhenti di sini. Tetapi Reverend, semangat kita, fellowship kita akan diteruskan. Memang tetap diteruskan. Betul. Jangan lupa, bagaimana Anda berada, kongsikan kasih sayang Tuhan kepada semua orang. Amin. Amin. Dengan itu saya menjemput Pastor untuk membawa kita di dalam penutupan. 作为节目的尾声，让我们邀请牧者带领我们以祷告作为结束。我们欢迎牧师。 Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menghimpunkan semua jemaat-Mu beribadah secara atas talian dan bersempena dengan perayaan pra-Christmas anjuran SCS Sarawak. Tuhan, kami percaya bahwa jemaat-Mu dapat diberkati melalui siaran yang sudah didengar dari awal sampai pertengahan hingga sebentar lagi akan berakhir. Tuhan, kami bersyukur untuk pihak penganjur yang telah menganjurkan acara seumpama ini, di mana umat-Mu yang berada di mana-mana dapat bersiaran secara atas talian dan diberkati melalui pujian penyembahan yang dibawa oleh tim pujian penyembahan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dalam keadaan dan situasi masa kini amat bertepatan dan telah memberi satu keyakinan dan keberanian untuk kami boleh meneruskan hidup kami melangkah pada hari-hari yang mendatang ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami disegarkan melalui firman-Mu, melalui persekutuan bersama kami Tuhan secara atas alamaya. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk semua kami. Tuhan dapat mengikuti siaran ini dengan baik, lancar. Dan kami bersyukur kepada tim multimedia yang telah bertungkus lumus untuk memastikan semua siaran atas talian ini berjalan dengan lancar. Berkati mereka Tuhan atas komitmen dan pengorbanan masa yang mereka berikan kepada siaran ini Tuhan. Dan hamba-Mu bersyukur juga karena semua yang terlibat Tuhan sesungguhnya memberi komitmen yang tinggi, hanya mau memastikan siaran ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan ditinggi, agung dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan kami telah bermula dengan baik dan kami akan mengakhiri pertemuan secara atas talian ini Tuhan dengan baik. Dan Tuhan, kami disegarkan, kami dikuatkan dan kami akan melangkah dengan berani karena Tuhan akan menyertai kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi
yang memberi pengharapan kepada kami di tengah pandemik COVID-19 ini Tuhan, di mana semua umat manusia tidak dapat bergerak dengan bebas dan banyak pekerjaan terganggu dan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dan kami akhiri ibadah secara online anjuran LCS ini Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat Hari Natal kepada semua umat Kristen yang menyambut perayaan Christmas pada tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi saya Jerry Wan mewakili gereja SIB ataupun BEM dan ditemani oleh rakan seperjuangan saya Reverend Nicholas dari Methodist Sudan yang telah pun menjadi pengacara sepanjang acara ini. Sangat berbangga malam ini kita dua boleh bersama dalam acara yang begitu bermakna sekali. Betul Reverend. Adakah Reverend ingin bergabung sekali lagi untuk acara yang akan datang? Boleh juga. Boleh juga. Oke, jumpa kami tahun depan. Selamat menyambut Hari Natal. Selamat Hari Natal, berkati.